first presentation is Paulina Monjaraz Fuentes. Voy a presentarla en español. Querida pues, amiga mexicana, además coorganizadora de este evento. Muchas gracias, Pau. Una semblanza de ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana, licenciada en Teología por la Pontificia Università della Santa Croce en Roma y realizó el doctorado en Filosofía en la misma universidad bajo la dirección de la profesora Lesbello. Sí, somos hermanos porque somos hijos de la misma. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella está adscrita a la Facultad de Psicología y coordina la maestría interdisciplinar en estudios de paz de dicha facultad. Se ha especializado en el pensamiento de Edith Stein y su línea de investigación es la relación entre fenomenología y psicología, buscando una propuesta antropológica que responda a los retos actuales desde la psicología pura propuesta por esta autora. Colabora en el Grupo Internacional de Investigación Relational Ontology Research de la Pontificia Universidad de Santa Croce y su colaboración está centrada precisamente en la posibilidad de una ontología relacional en Edith Stein. Es miembro de la International Association del IASPES, miembro ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y del Sistema Nacional de Investigadores. México tiene diferentes publicaciones, artículos, libros, que recientemente uno de los cuales se va a presentar en esta sede, Ser persona humana, Ser en relación, una aproximación fenomenológica y varios artículos sobre el pensamiento de Edith Stein. Muy bien, entonces, sin más, les dejo la palabra con Paulina, por favor. Bien, buenas tardes a todos. Good afternoon, good night. Voy a hablar en español porque no pude realizar una traducción al inglés porque el texto es un poquito complejo y no quería cometer demasiados, errores crasos en la traducción. Entonces, bien, después intentaré hacer una versión en inglés de esta investigación. Entonces, quería comenzar explicando el contexto, ¿no? Esta ponencia, se tituló Lineamientos para establecer una ontología relacional. No le puse desde Edith Stein porque pienso que aún me falta mucho para que podamos decir que es desde Edith Stein. Y es una investigación, como lo comenté, que estoy iniciando, aunque ya llevo un año más o menos, en ver si se podría hablar de una ontología relacional en Edith Stein dentro de este marco del grupo de investigación de ROR o Relational Ontology Research, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar quisiera contextualizar lo que se pretende al hablar de ontología relacional y me voy a extender un poco en esta precisión, pues sobre todo para no decir herejías. Y bueno, dice, como sabemos, en la historia del pensamiento occidental, la irrupción del cristianismo, es decir, de la encarnación del Verbo, introdujo la revelación de Dios como trino. En concreto, en los estudios exegéticos se considera, en lo general, que la Trinidad de Dios no estaba revelada en lo que llamamos Antiguo Testamento, sino que esta revelación se hace explícita en el Evangelio, sobre todo pues, con la encarnación del Verbo y su vida. En los primeros siglos del cristianismo, los padres de la Iglesia utilizan la filosofía griega y hacen un gran esfuerzo para explicar el misterio de Dios como trino. Obviamente respondiendo a las diversas también herejías y bueno, que en ese tiempo se presentan, ¿no? Sobre todo que son herejías trinitarias y cristológicas. San Agustín, entre otros, en su esfuerzo por explicar la Trinidad de Dios, desarrolla el concepto de persona como relación, concepto del cual quisiera subrayar también su dinamismo, y luego verán por qué, pues en realidad en el Evangelio siempre se revela como la Trinidad de Dios en la acción, en la vida,
no a través de aparatos conceptuales, ¿no? Más bien es el esfuerzo racional ayudado por la filosofía lo que nos obliga a utilizar conceptos que nosotros mismos elaboramos, ¿no? Por eso la relación con la filosofía griega es muy importante, pero la revelación no es conceptual en ese sentido, ¿no? De ahí que la conceptualización de dicha realidad, o sea, la Trinidad de Dios, es compleja, no solamente porque es un misterio, sino ya desde el punto de vista teológico, y los padres de la Iglesia echan mano de los conceptos de la filosofía de su tiempo para poder explicar la Trinidad de Dios. Desde la aproximación metafísica, la complejidad radica principalmente en no afirmar la multiplicidad de substancias de Dios, sino mantener la unidad divina substancial en la multiplicidad de personas. Para comprender la Trinidad, por eso quiero, digamos, hacer esta precisión en este inicio, para que no confundamos que lo que pretendo investigar es podríamos decir, una multiplicidad de dioses, ¿no? O de Dios trino, no es eso, ¿no? Y que la relación no nos lleve a este equívoco. Para comprender la vida trinitaria, sin que esto suponga la negación de su unidad substancial, es necesario considerar el concepto de relación. Cito, dice, precisamente lo más importante del concepto metafísico de relación y lo que determina su uso en teología trinitaria es su característica de ese ad. El Padre está referido al Hijo en su paternidad y el Hijo al Padre en su filiación, sin que esa referencia añada nada a los conceptos de Padre e Hijo. Como puntualiza Tomás de Aquino, relación quiere decir únicamente referencia de una cosa a otra, lo que en el lenguaje clásico se designa con la expresión ese ad, mirar hacia. La relación no se refiere, pues, a algo que afecta a la sustancia como tal, sino a la referencia existente entre dos términos. De ahí que se defina la relación como el hecho de estar referido a otra cosa. El concepto de relación implica, por tanto, un sujeto que se relaciona, término acuo, el término al que está referido, término ad quem, el fundamento o razón de la relación que en Dios no puede ser otro que una acción inmanente, y la relación misma existente entre ellos, relación de paternidad, de filiación, de expiración. Por tanto, la vida íntima, por la que el Hijo está referido al Padre y el Espíritu al Padre y al Hijo, no puede entenderse como de la substancia divina. Las personas divinas designan algo que no es la substancia divina, siendo a la vez una única substancia. Por esto, la teología se ha inclinado a designar con el nombre de relación todo aquello que en Dios no es según la substancia. Así, la teología explica que la Trinidad no es filiación sustancial, sino filiación personal, ni es paternidad sustancial, sino paternidad personal, ni es don sustancial, sino don personal. Es decir, persona significa pura referencia, siendo Dios pura paternidad, pura filiación, pura donación. Tomás de Aquino, en un texto de la Suma Teológica, fundamenta la identidad entre persona y relación, y leeré el siguiente texto de la Suma Teológica. Cito, en Dios no difieren lo que es y aquello por lo cual es, como dice Boecio, pero el Padre es Padre por la paternidad. Luego el Padre es lo mismo que la paternidad. Y por la misma razón se identifican las otras propiedades con las respectivas personas. Más, como la relación es, en cuanto cosa real en Dios, es la misma esencia, y la esencia es lo mismo que la persona, según hemos dicho, síguese que la relación es lo mismo que la persona. Termina la cita. Por esto el Concilio de Florencia subraya estas tres personas como formulación dogmática
Estas tres personas son un solo Dios y no tres dioses, porque las tres tienen una sola substancia, una sola esencia, una sola naturaleza, una sola divinidad, una sola inmensidad, una eternidad, y todo es uno donde no obsta la oposición de relación. La distinción de personas en la Trinidad no lleva a una multiplicación de la substancia, sino al contrario, implica una unidad por la identidad entre esencia y relación. San Agustín, y voy a permitirme leer también una cita un poco extensa de San Agustín, argumenta, dice, más, si en sí mismo no es sino lo que él es con relación al Hijo, es decir, Padre, procreador y principio, y si el que engendra es principio de lo que de sí por generación procede, y toda otra expresión le conviene al Padre con el Hijo, y mejor en el Hijo, y se vea grande por la grandeza que ha engendrado, bueno por la bondad engendrada, poderoso por la potencia y virtud que engendró, sabio por la sabiduría que engendró, y en este caso el Padre no sería su misma grandeza, sino Padre de la grandeza. El Hijo, a su vez, en sí mismo considerado, se llama Hijo, no porque le sea juntamente con el Padre, sino porque lo es con relación al Padre. Mas no puede decirse que sea grande en sí mismo, sino a una con el Padre de quien es grandeza, y sabio juntamente con el Padre de quien es sabiduría. Y el Padre sabio juntamente con el Hijo, pues es sabio con la sabiduría engendrada. Y termina esta cita, dice, y en cuanto dice relación a la esencia, no se ha de entender el uno sin el otro, esto es, todo lo que a la substancia se refiere, de ambos se ha de predicar. Y si esto es así, ni el Padre es Dios sin el Hijo, ni el Hijo es Dios sin el Padre, pues ambos son un Dios. Bueno, y lo mismo se diría del Espíritu Santo. Un teólogo, don Antonio Aranda, hace una distinción que es de la que quiero retomar y tomarme para hacer la conexión con la posible ontología relacional. Y dice lo siguiente: Dios es trino y uno, la unidad de tres personas distintas en una misma esencia poseída exhaustivamente por las tres. Personas que son coeternas, mutuamente relacionadas, según la relación que las constituye y las distingue. Dice, y aquí es lo importante, la vida divina no debe ser contemplada solamente como unidad esencial y distinción personal por los orígenes, sino también unidad de personas correlativas que subsisten en la divina esencia. Y esta última manera de considerar la vida intratrinitaria, considero, y ahorita voy a explicar por qué, es desde donde se podría, desde Edith Stein, desde la aproximación fenomenológica, desarrollar una ontología relacional. Bueno, como hemos visto, la vida divina, así contemplada en una unidad de personas correlativas que subsisten en la divina esencia, implica que la vida divina es unidad de personas en la unidad de esencia. Las tres personas son un solo y único Dios, lo cual no implica que se elimine la distinción justamente porque su personalidad consiste en ser ese ad. Bien, para no alargarme más, voy a omitir esta cita bueno, entonces, habiendo considerado lo que son las relaciones intratrinitarias en su unidad de amor, quiero retomar un texto de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que dice, se da, cito, abro la cita, una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y la caridad. Bueno, ¿no? Esta frase me parece que nos abre esta posibilidad de la que estoy hablando. Dice, en las soluciones a la cuestión de si el Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo, Santo Tomás afirma, ¿no?
Dice, lo que se halla en las criaturas no es suficiente para representar lo que hay en Dios. Y de aquí que de ninguno de los modos que enumera el filósofo esté el Hijo en el Padre, ni el Padre en el Hijo. Sin embargo, el que más se aproxima a esto es aquel modo según el cual se dice que algo está en el principio de que se origina, a pesar de que en las criaturas falta la unidad de esencia entre el principio y lo que procede del principio. Por tanto, según Tomás de Aquino, el modo como más se asemeja en las criaturas al modo como están en las criaturas, al modo como están unas en otras las personas divinas, es al modo como algo está en el principio que lo origina. Y esto sería la perspectiva metafísica. De modo que haciendo el camino inverso, hay que hacer Santo Tomás, no de las criaturas a Dios, sino de Dios hacia las criaturas, podemos hacer varias consideraciones. Habrá que decir que en las criaturas no hay esa unidad de esencia entre el principio que nos origina y lo que procede del principio, ya que entre Dios y nosotros no se da la unidad de esencia. Muy al contrario, la relación con el Creador es justamente una distinción esencial, lo que media entre el ser y el ser sin ser el ser. Un ser limitado, ¿no? Un no ser. De modo que justamente esta diferencia consiste en que Dios es el ser por esencia y la criatura tiene el ser por participación. En Dios toda esta distinción o diferencia no implica un cambio o una pérdida, es decir, no implica un no ser a nivel sustancial. En cambio, en la criatura, en nosotros, por ser criatura, somos sin ser y ser, y esto es esencialmente un cierto no ser, el otro, justamente porque al perderse en el ser, del ser en sí, es esencialmente, al depender en el ser del ser en sí, esto implica tener un cierto no ser, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bien, en el ser humano, justamente por ser un cierto no ser, nuestra relacionalidad implica distinción a nivel sustancial. Este es nuestro límite. No podemos donarnos ni darnos al otro. Un salir de nosotros mismos no implica una distinción sustancial con el otro, ¿no? Cosa que en Dios no. Por tanto, nuestras relaciones con nosotros, por principio, suponen un modo de ser que implica una distinción sustancial con el otro término de la relación. No por perfección precisamente, sino por limitación, por ser participados. Por tanto, todo modo de relacionarse en un ser limitado implica que no pueda referirse a otro sin que se dé una distinción sustancial. El individuo, el ente concreto, implica no ser el otro. Dice, bueno, vamos a saltar un poco esta parte para entrar más en lo de Edith Stein. Entonces, dicho esto, la pregunta, bueno, en Dios, ser relación es porque es un ese-ad, ¿no? Un ser que mira al otro, ¿no? Que está hacia el otro. Dicho esto, la pregunta que me hago en esta investigación es si podemos encontrar en el pensamiento de Edith Stein lineamientos que desde la aproximación fenomenológica nos puedan permitir fundamentar una ontología relacional. No para sustancializar la relación, que ya quedó claro arriba por qué no, sino para poder comprender desde esta aproximación fenomenológica el ser imago Dei desde otra perspectiva. ¿Sí? Vuelvo a citar como un reflejo de la relacionalidad divina, ¿sí? Para poder hablar en Edith Stein de una ontología desde la perspectiva fenomenológica, hay que aclarar que la fenomenología no se ocupa de ser en cuanto ser. O sea, la perspectiva tiene que cambiar epistemológicamente. Su aproximación al ontos no es metafísico, lo cual no implica que sea opuesto. Y la fenomenología, al juicio de Edith Stein, hablará de ontología, pero no de metafísica en sentido tradicional. Entonces voy a citar a Edith Stein en su libro Introducción a la Filosofía y dice, Husserl pretendía
haber fundado una ciencia de esencias que no tenga necesidad de determinaciones empíricas, aquellas que él indicaba como una ontología formal o material, es decir, aquellas disciplinas que están presupuestas por cada procedimiento positivo científico. La lógica pura, la matemática pura, la pura ciencia de la naturaleza. La metafísica en sentido tradicional, al contrario, parece ser en contraste con aquellas, la ciencia esencial de este mundo. Más aún, para Tomás, esta es la diferencia entre esencia y hecho, eidética y empírica. Sin embargo, la aproximación metafísica no es guiada metódicamente con la agudeza requerida por principio en la fenomenología. Termino la cita de Edith Stein. Por esto, con mayor precisión es posible decir que la diferencia entre metafísica y fenomenología no está en si la filosofía tiene como tarea y conocimiento de la esencia, sino en cómo se llega a conocer esta esencia. Por esto, Edith Stein puntualiza que la diferencia entre la aproximación de Tomás de Aquino y la fenomenología de Husserl no radica en la posibilidad o no de conocer la esencia, sino en el cómo se conoce y principalmente cómo se sustenta tal conocimiento esencial. Llegando a precisar que el aspecto que puntualiza la diferencia entre estas dos posturas filosóficas está en la posibilidad de la intuición de esencias o en la visión de la esencia, de Essential. Por tanto, para Edith Stein, cuando la fenomenología habla de ontología, está refiriéndose al conocimiento de la esencia desde la conciencia. Y aquí es donde considero que se abre esta posibilidad de una perspectiva, de una ontología relacional, desde el conocimiento que tiene o la aproximación fenomenológica que tiene Edith Stein a la persona humana. Y desde ahí iluminar, o bueno, utilizar el aparato conceptual que ella desarrolla para enriquecer el concepto de imago Dei, ¿no? De Dios, de el hombre como semejante a Dios. No desde la teoría de la participación platónica, entonces el aparato conceptual, sino desde la constitución del individuo psicofísico, desde la empatía. Para Edith Stein, la persona humana es ónticamente intencional, no solamente porque piensa, ¿sí? Porque este no es su único acto intencional, sino porque es esencialmente una estructura dinámica intencional. Por tanto, su referencia al otro o a lo otro no es solamente a un nivel abstractivo conceptual, sino lo es a un nivel constitutivo y dinámico. Desde su interioridad, la persona, por su carácter intencional, constitutivo, está referida desde sí al otro para ser lo que es y llegar a ser lo que puede ser. Repito, no a nivel substancial, no estamos hablando a nivel substancial. La persona humana, por ser un yo, sí, ya acabó. Tienes un minuto y medio. Perfecto, ya acabó. La persona humana, por ser un yo, tiene un dentro, ¿sí? Es un sí mismo, y un fuera, un no ser sí mismo, de manera que esto constituye su estructura fundante, es decir, el modo como actúa, cómo existe, cómo se relaciona. Edith Stein, a lo largo de su desarrollo fenomenológico sobre la persona, pone de relieve esta estructura hasta llegar a definir, a la persona como una estructura abierta. La comprensión de la persona desde su acción en Edith Stein es principalmente una apertura, como lo expresa en el siguiente texto, cito y termino. La existencia del hombre está abierta hacia adentro, es una existencia abierta para sí misma, pero precisamente por eso está también abierta hacia afuera, y es una existencia abierta que puede recibir en sí un mundo. Gracias. Muchas gracias, Paulina. Muchísimas gracias por la interesante aportación, sí, bastante densa, muy aportativa, muy de altos alcances, ¿no? Creo yo, en ese sentido. Por ahí hay un par de intervenciones, por eso la cuestión del tiempo. Te pregunta Felipe de Jesús Rosales, pregunta sobre cómo esta aproximación fenomenológica podría implicar una mejor comprensión ontológica de la cuestión de la divinidad. Bueno, justamente eso es lo que
intento con temor y temblor, porque sé que esto es bastante aventurado, por eso quise iniciar con esta parte tan densa de que no nos estamos refiriendo a la sustancia, ¿no? No es esta la aproximación, eso está claro y bueno, hay mucha literatura, sobre todo eh, Santo Tomás. Entonces, desde la aproximación fenomenológica, que también es ontológica, más no metafísica, se podría, me parece que con sus herramientas conceptuales, armar, ¿no? Siempre la filosofía da elementos a la teología, esta, digamos, no armar, bueno, sí, armar, fundamentar y contribuir a una comprensión del hombre como imago Dei desde esta aproximación, ¿no? No solamente la participación, que sinceramente a veces es un poco fría, ¿no? Es un ser como un ser estático, un ser pues, individual, desde la definición de Boecio como sustancia individual de naturaleza racional, y se pierde todo ese ámbito relacional, que en Edith Stein está expresado, fundamentado, obviamente, bueno, muchas de sus obras, pero principalmente en el problema de la empatía. Entonces, pues, no sé si respondí, pero me parece que sí, pero no hay que olvidar que no es una aproximación metafísica y que no vamos a llegar a decir que somos, que nos definen nuestras relaciones sustancialmente, ¿no? No, eso no. Rápidamente, bueno, María Pringle te felicita, gracias. Dice que el tema de la realidad esencial de Dios es sumamente amplio, encuentra que es algo a contemplar y vivir con el corazón, y las relaciones reales entre las personas nos dan justamente el sentido propio de lo que no se puede ver. Por un lado eso, pero hay una pregunta específica de Cecilia Giudice, a quien saludo a reserva de hacerlo mañana, que dice, Paulina, muchas gracias por tu exposición. ¿En qué textos de Edith Stein ella se refiere específicamente a la relacionalidad según tu investigación? Gracias. Bueno, eh, todavía me falta, yo no digo que he agotado, bueno, sobre todo desde este punto de vista. Me parece que toda su antropología es relacional. Tal vez no utiliza la palabra, de hecho, me parece que no lo utiliza, y aquí me pueden corregir todos los que quieran, no utiliza la palabra, pero bueno, si pensamos en el acto de empatía, pues es un acto relacional, ¿no? Intersubjetivo. Entonces, pues me parece que en toda su antropología está presente, aunque no, y lo especifico y lo digo, no utiliza la palabra, ¿no? Así como, bueno, por lo menos en sus obras fenomenológicas, no. Bueno, no, perdón, en Sí, sus obras muy iniciales, bien. ¿no? Periodo Son fenomenológico. varias ahí, después vas a poder Ujú. ver ahí también la pregunta de la intervención de Susana La Peña, es cierto, la estructura de la persona, pero en otras más también está Sí, presente ese elemento, ¿no? Desde la empatía. Nada más rapidísimo, a ver si puedo responder con brevedad, en la que dice Danilo Ferreira, nos dice, las reflexiones de Stein buscan analizar el debate sobre la definición de la Santísima Trinidad a medida que aborda la relación con el tema del Estado en la fenomenología. a ver otra vez que no Sí, me las perdí. reflexiones de ella buscan analizar el debate sobre la definición de la Santísima Trinidad a medida que aborda la relación con el tema del Estado, así lo puso, de la fenomenología. Mm, no entiendo bien la pregunta. No sé, Bueno, Eduardo, si me mira, la puedes pregunta se va a quedar ayudar. ahí y la puedes responder si quieres con calma, como lo hice yo también, después. La puedes responder por escrito también, por si entiendes y ya puedes interaccionar con él, ¿no? Ujú. Con Danilo. Sí, aquí ya vi ¿Correcto? la pregunta. Gracias. Sí, exacto, ahí la tienes. Dice Danilo Sí, que sí, para claro. no estar en tiempo, Muito ¿no? bem. Obrigado, Danilo. Bien, vamos a pasar al siguiente, entonces, a la siguiente parte, la parte final, digamos, de esta mesa, donde I change the register in English. I am very, very, very happy, very enthusiastic to introduce, present Thomas Gricoski,
Thomas Gricoski is his paper is Essentialist or Existentialist. Erich Przywara on the character of Edith Stein philosophy. Philosophy. His paper. The bio of Thomas Gricoski is he is a monk of Saint Meinrad Archabbey in Indiana, where he professed his vows in 2006 and was ordained to the priesthood in 2010. His research focuses on metaphysics and phenomenology, especially in their appropriation by Edith Stein. Other research interests include contemporary Thomism and the philosophy of William Desmond, who was his mentor at Louvain. He is a member of the American Catholic Philosophical Association, the Metaphysical Society of America. He has served as a president of the International Association for the Study of the Philosophy of Edith Stein since 2019. He serves as the Zurich editor of the collected works of Edith Stein, Institute of Carmelite Studies in Washington, D.C. His first book, Being Unfolded, Edith Stein on the Meaning of Being, was published by Catholic University of America Press in 2020. We listen with some much pleasure, Thomas Gricoski, and thank you very much. You have the word. Thank you very much, Eduardo, and thank you, Paulina, for your paper. I am very fascinated by the idea of Stein having not only a relational understanding of the person rooted in the understanding of God, but also that this has ontological and perhaps metaphysical implications. And my topic is on what is Stein's ontology. And the question for my talk is, what is the main character of Stein's thought? Is she an essentialist, an existentialist, or does she have what we call an analogical philosophy? One that would be relational at its foundation and does not reduce essence to existence or vice versa. And my theme is taken from a critique of Stein's philosophy that comes from her friend and collaborator, Erich Przywara. And so I want to just start off by saying that Stein, of course, is a philosopher who defies any simple classification. She is an early phenomenologist, but is she a realist or a transcendental idealist? She is a philosopher, but she is also a theologian and a pedagogue and a political theorist and a feminist. She is a neo-scholastic, but is she a Thomist or a Scotist? And my response is yes, yes, yes. All of her philosophy resists a simple classification. But in 1956, Erich Przywara, who introduced Stein to her project of translating John Henry Newman and Thomas Aquinas into German, he characterizes Stein's philosophy in a very simple way. He says that her philosophy is an essential philosophy of essence, a pure essentialism. And he contrasts Stein's philosophy with the work of Simone Weil, whose work he calls a pure existentialism. And he sets out that Stein and Weil are like the modern day Parmenides and Heraclitus, who have the most pure forms of these basic options in philosophy. And I think that Przywara's interpretation of Stein is especially worthy of our consideration because he knows her thought rather well from their lively exchange of ideas in Speyer. And I want to say, though, that despite the laudable purity of Stein's essentialism and how Przywara portrays her as the highest culmination of all forms of essentialism, and indeed of finding the inner form of all idealism, Przywara's characterization entails that Stein has seriously missed the mark that her work was aiming at. And what I mean by that comes from a quote from Przywara himself. In an essay that he wrote in 1956 and that later appeared in the second
publication of Analogia Entis, he writes that Stein's essentialism means this: however much she tried to depart from Husserl's transcendental idealism, her method remains one of an essential philosophy of essence, even in finite and eternal being. For her, there are no real final problems, or final aporias, or final oppositions, in which the mystery of being may reveal itself while veiling itself ever deeper in concealment. And I want to pose the question, is this the Edith Stein that we know? Do we see in her philosophy a reduction of mystery and questions and aporia and problem? Or does she not indeed respect the mystery of being, the mystery of persons, the mystery of God? So in order to understand Przywara's critique, I need to explain a bit of how he thinks of philosophy. He basically understands there are three kinds of philosophy: essentialist philosophy, existentialist philosophy, and then analogical philosophy. Now, an essentialist philosophy is one that considers the ideal, the conceptual, the formal, the rational, the logical, the essential as the objects of study. Essentialism for Przywara tends toward forms of idealism and toward an identity or union between the knower and the known, because of a deeper identity between being and knowing, in line with Parmenides' fragment that the same for being and knowing. For essentialist philosophies, reality is fundamentally intelligible, absolutely intelligible. Plato's ideas, Aristotle's forms, and scholastic universals are all instances of essentialist thinking. Or, and this is Przywara's understanding of essentialism and how it works, such concepts arise from the philosophical act of essentializing the real, the concrete, the existing individual, and elevating them into a formal, universal, essential object of thought. Existentialism, on the other hand, focuses precisely on whatever was left behind from the act of essentializing. We should look at the individual rather than the universal, the concrete rather than the abstract, the material rather than the formal. Existentialism tends toward forms of realism insofar as it recognizes that not all things can be put into thought, that being is not entirely intelligible, that mystery and aporia and contradiction and difference always remain despite every attempt to rationalize and logicize the real. Now, Przywara notes that both of these approaches tend toward a reduction. For essentialism, existence, with all of its vibrancy and complexity, reduces down to a simple, clear, formal structure. And existentialism is equally violent toward being because it breaks apart all identity, all source of meaning and understanding, all sense of structure, and breaks it down into a chaos that has no ultimate relationship, that there is no relationality, everything is contradiction, and everything is equivocation. At their extremes, both ways of philosophizing are reductive. Now, there is no critical judgment against essentialism or existentialism for Przywara. He thinks that every philosopher will fall into one of these ways of thinking. The only higher philosophy would be the one that brings the two together in a kind of right relationship. And this higher philosophy is what he calls analogical thinking, or the analogy of being. Now, the analogy of being is a concept that can be traced back to Aristotle, but Przywara uses a specific formulation of analogy from a church council in 1215. And that goes, one cannot note any similarity between creator and creature, however great,
without being compelled to observe an ever greater dissimilarity between them. So analogy has two moments. First, we establish similarity, however great, where we find the principle of identity and meaning. And then the second instance of analogy is that in that similarity, we also find an ever greater dissimilarity. And so we have the principle of difference or differentiation. And taken together, these pure essentialisms of Stein and the pure existentialism of Simone Weil reveal the one rhythm of the one analogy. That if you take their approaches together, Stein and Weil, that you get a complete philosophy, an analogical philosophy. Because he thinks that they both reduce one thing to the other, and so they complete each other. But I want to think that Stein is not a pure essentialist, that she has indeed achieved, or as is attempting to achieve, an analogical metaphysics or analogical ontology. Because Stein and Przywara should agree on the analogy of being. Przywara developed his book Analogia Entis while he was in Speyer at the same time as Stein from 1925 to 1931, when they were carrying on an intellectual and spiritual collaboration and friendship. Przywara named Stein as a helpful influence on his thought in the preface to Analogia Entis, published in 1932, while Stein was completing her Potency and Act habilitation in 1931. Stein thanks Przywara in her preface to Finite and Eternal Being in 1935 and says that her work, Finite Eternal Being, and Przywara's Analogia Entis overlap because she says, quote, analogy is presented as the basic law governing all beings, and so must also be normative for the procedure itself, end quote. She says that both of these works treat of the same question, using the same method, but they go about it in different ways. Przywara's work is critical and suprahistorical, and Stein's is phenomenological, digging into the kinds of being available to her in consciousness and in sensation. Now, either Stein has misunderstood Przywara's project of analogy, or she has misunderstood her own work, and thus has mischaracterized the continuity or overlap between them. That's one possibility. Another possibility is that Przywara has misunderstood Stein's thought. And so Przywara has mischaracterized her thought as pure essentialism rather than analogical thinking. So I want to summarize the 2 points that Przywara makes in calling Stein's philosophy essentialist. The first point is that Stein is an essentialist because Husserlian phenomenology is essentialist. And thus Stein remains an essentialist even when she encounters Aquinas, even though she departs from Husserl on the point of transcendental idealism. Secondly, Stein's phenomenology makes her an essentialist because phenomenological method depends on the identity of being and knowing, and that this identity is carried out in Stein's ontology, compelling her to essentialize the existential. I will respond to both of these characterizations by pointing out that Przywara misunderstands the nature of phenomenology because he is not a real practitioner of phenomenology, rather he is a student of phenomenology. He has studied and he knows Scheler and Husserl and Stein, but I do not believe he has practiced enough phenomenology to see his characterizations of it fall short. Now, in my previous work, I investigated the fundamental components of Stein's theory of being. And I tested this hypothesis
that Stein, when she names being as the unfolding of meaning in chapter 6, that this ontology can support a truly relational philosophy that is analogical and full of transcendence. Now, it is readily admitted that Stein's later ontological and metaphysical work is still phenomenological. As its starting point, finite and eternal being does take the immanence of consciousness in order to establish sure and certain contact with being. Stein, though, switches gears in chapters 3 and 4 to move from the Husserlian starting point to the Aristotelian starting point of sensible experience. Przywara thinks that phenomenology is all about essentializing. As an outsider, he sees Stein transferring all real things to the level of the essential. He thinks that the phenomenological method of eidetic reduction and essential insight, or the epoche, seeks knowledge of the essence of things. And the phenomenological reduction, rather, or the epoche, brackets the actual existence of things in order to examine their abstract or ideal essences. And this is perhaps what Przywara means by reducing the real to the level of the essential. Stein indeed practices essential insight in order to arrive at an essential understanding of different things. The fact that everything actual has its foundation in an essential source might constitute the basis for Przywara's claim that everything becomes essential for Stein. In fact, everything that can be known, everything that is meaningful, has an essence. Every actuality has a corresponding essence, as she follows John Herring in this theory of essence. Now, Przywara thinks that Husserl and Stein, because they freely bracket the actual existence of things, that they must think nothing of value is lost when we bracket existence. But if you practice phenomenology, you know that the bracketing of existence does not mean stripping reality down to the bare essentials. Rather, all of the accidental and existential, as well as the essential features of experience, the clear and the distinct, all the mysterious and apparatic, all of these are brought into the phenomenological investigation. Nothing is left out besides our thesis that they actually exist. Everything that we experience is included in phenomenology, even mystery. Nonetheless, Przywara claims that the phenomenological essential insight is an immediacy with essences and a pure luminous knowledge. But this is not the experience of phenomenologists. He describes phenomenology this way. Pure phenomenology is as a method that has identity as its formal principle. That is, an unmediated noetic eye-to-eye encounter with particular essences. Thus, Stein investigates the essence of a finite and an eternal being in order to find their specific difference. Her method is the static and direct essential insight in which essence respectively is made statically and directly visible. Now, if this is an accurate description of Stein's experience of the phenomenological method, then her resulting philosophy would indeed be an example of the purest sort of essentialism. But Stein knows that essential insight is not a direct and immediate encounter with purely given essences. She went through pains to explain this to the Thomists at Juvisy. Also, she wrote this in her comparison of Husserl and Aquinas, which she wrote in Speyer, and Przywara should know very well. Stein indeed criticizes Aquinas for thinking he can know more about God than he can. Instead of saying that God is his being, Stein writes, all we can say is that God is God. Everything else that she says about God is deduced from revelation and from reason upon revelation,
and it is under the shadow of divine incomprehensibility. Stein in no way tries to say that she has a direct vision of God. As for the identity of being and knowing, I want to point out that Stein's concept of unfolding requires that there is always an irreducible difference, and hence a relation between being and meaning, as well as being and knowing, and therefore of existence and essence. Stein writes in that comparison with Husserl and Aquinas that there is a discrepancy between the species of a thing which the agent intellect acquires and the essence of the thing as it is in itself. Stein has this insight from her long experience of being a phenomenologist that no matter how well we inspect some given data of our experience, no matter how many sides we attempt to view it from, no matter how many imaginative variations we subject an object to, we always remain at a loss, that the object exceeds what we can know of it, that the object is greater than what we have seen. Our intentions intend the whole object, but our intuition of that object is only ever partially fulfilled. And so there is always a gap, a discrepancy, a distance between what is known and what is real. Stein does not reduce the real to the known. She is very aware of the difference. This insight continues in all of Stein's philosophy in Finite and Eternal Being, where she attempts a grand ontology of the meaning of being itself. And in my work, I have investigated every aspect of her theory of the modes of being, and I have concluded that she sees this same kind of discrepancy or gap between every moment of unfolding. That as some actual object is actualization of some essence, the essence has all of the things that that thing can be, but the object itself can only live out some of them at a time. Therefore, the essence is richer than the actual in one way, but the actual is richer than the essence in another way, and you cannot reduce them down to each other. They need each other. Similarly, when that actual thing meets a knowing mind, that thing unfolds itself into the mind of the knower, but only partially. And even the entire world that is created by God for Stein in her later work is only a partial unfolding of what it could be. Even the divine ideas do not get fully unfolded. There is always a gap and a discrepancy. This means that Stein does not propose a strict identity of being and knowing, and that if you read her later thought more carefully than Przywara perhaps had the occasion to do, you can find that she has indeed an analogical ontology that is full of relationships, both within beings, between different principles, as well as between other beings and between the creator and the creature. And that in all of these relationships, there is a moment of difference and of transcendence that Stein elucidates in different ways throughout Finite and Eternal Being and in her earlier works. Therefore, if we want to place Stein into a context today, I think we would have to say that she is not an essentialist or an existentialist, but that she has achieved what Przywara has aimed at, an analogical ontology that is also relational and self-transcending. Thank you. Thank you very much, Father Gricoski, for this presentation. Clear, at the same time, very profound, very deep, which is not easy to achieve that in any investigation, in my opinion, that has not been sufficiently developed at all. And you are making an extraordinary research here. The relationship with Przywara, which leads us, I think, in my opinion, to reformulate the old debate between essentialism and existentialism,
between idealism and realism, and more. Regardless of whether or not we agree or not with Przywara assessment of Stein, his evaluation, it forces us to rethink the character of the philosophy of Erich Stein and the phenomenology and the appropriation of the medieval tradition and so on. And I think it's very, very interesting, your paper, Father Gricoski. Thank you very much. One question is for you too, Sarah Borden. Maria Pringle asked you, thank you for your extensive work. How do you see Stein in relation to realist phenomenology, the circle of Scheller, Reinach, and von Hildebrand, among others? This is a question. If you want to yes, answer. I can answer that briefly. I think that Stein is one of the few phenomenologists who stands in the middle, that she knows Husserl from the logical investigations, and she identifies with the realist phenomenologists as she writes in her autobiography. But at the same time, she remains with Husserl after the publication of Ideas. That's actually when she met him, and she perhaps did not agree with every aspect of his new method, but she practiced it. Her dissertation begins with the transcendental reduction, the epoche, and she follows his new method of describing the constitution of objects of intuition very carefully. And so she is someone who is in that bridge between the early realist camps and then the later transcendental idealism. So I think that Stein helps us to find a way over that divide. Good. And Sarah Borden, that I agree. I am sorry that she could not be with the presentation because always are very interesting, her presentation. And she asks us, do you find Przywara's definition of essentialism and existentialism adequate? Are there other senses in which you would consider Stein either an essentialist or existentialist? Yes, I think that Przywara is using essentialism and existentialism much too broadly, that if he is going to assign all different philosophies into one of two or three categories, they're going to be too large to be ultimately precise. They are maybe useful for getting a handle on the history of philosophy, but they're not going to be precise definitions. And I think that in many ways, we have to acknowledge that Stein is an essentialist because she does not deny in any way that there is any aspect of meaning that is not knowable, that she does not think that reason has any aspect of reality inaccessible to it. I don't think she believes that reason can achieve a perfect science of the whole of the real, but in principle, being is intelligible. And so she is an essentialist, but I don't think she is a reductive essentialist in the sense that Przywara paints her to be. Thank you. And Susana de la Peña says, excellent presentation. It is one of the most complex issues to understand for me, Thomas Gricoski. And Marielle Wolf says, thank you. This is where I also end up. The essence which becomes existentially relevant if you just live it. Here her concrete personal subject, her point of departure, different from the pure I, becomes fruitful. In this I, she overcomes the pure transcendentalism. Yes, Stein's concept of essence is rather novel and complicated. She does not follow Aquinas on essence, nor Scotus. Her idea on essence is rather that it is extremely rich, that all kinds of meanings, I find, are enfolded into the essence in some way, and that actuality is the unfolding of some of those possibilities. The essence is not a mere thin skeleton. It is rather a superstructure that holds the actual in some ways. And so it's not
any traditional understanding of essences, but it's what she experiences as a phenomenologist, that essences are these rich sources of meaning that never stop flowing. Thank you. And Joyce Berman says, I sense that Stein also celebrates the particular, the individual, as no less to be revered than that commonalities and universal dimensions. Hence her word from an androgynous outlook in Die Frau. Yes, I mean, she finds a way to marry the individual and the essential with her theory of individuation on the level of essence. And so it's no longer a choice between individual and universal, that the individual has an essence that is both individual to itself and also common in other aspects to other members of its species. And so I think she's trying to account for both aspects there. Yes, finally, Gilson Bavaresco, que lo saludo a Gilson, ¿cómo estás? He's speaking Spanish. I try to translate. He says, with regard to the analogy of being, the two philosophers share the same understanding of what is the analogy of being, or there are differences? I think that if Stein and Przywara could have spoken about finite and eternal being, that they would have come closer to a complete understanding together. I do not think they see an analogy in the same way. I think that Przywara's understanding of analogy foreshadows the phenomenological obsession with difference and alterity, that it foreshadows Levinas and Derrida, as well as elements of Heidegger. And so Stein is much more of an optimist about knowledge. And so she would disagree, I believe, with Przywara on this point, that she is more optimistic about our ability to know things and about beings' community with us rather than its difference from us. There are more. Michael Andrews, Thomas, thank you for his opportunity to engage Stein in the dialogue with both essentialism and existentialism. I wonder if you have a sense of any extent as to how the 19th century Jesuit focus on St. Thomas essentialism had an impact on Stein by way of Przywara's Jesuit philosophical training? That's an interesting question. I think that Przywara would be aware of the work of Joseph Maréchal in Leuven, who is writing the Transcendental Thomism, the origin of that, and to see that there are ways of reading Aquinas through Kant. And I don't think that Stein is exactly doing the same thing, trying to read Aquinas through Husserl. I think she's trying to put them more on equal footing as both belonging to the Philosophia Perennis. But it might indeed be Przywara's interest in this mixing of Aquinas and new philosophies, modern philosophies, that gave Stein the impetus to make this dialogue a public one and a real important project for the later part of her life. And just Ana Carolina Saldaña says, extraordinary paper. Thank you. This science philosophy can not be bottled. She is as analogical as alive, even now state of the art. Commentary. I agree. Thank you. One more of Joyce Bergman, I think is the last. I see Stein as rejoicing in unqueness. I don't know, the very mystery of uniqueness, which limits reductionism and sensationalism. Okay. Yes, I think that's true. Yeah. Good. As we are doing, if necessary, Gricoski can also reply by writing or expand the questions later. Thank you very much. Thank you very much for your presentation, the extraordinary paper. Thank you.